buddies, what's up? Musta mga betch ha bros? Ito nga pala yung second tutorial ko. Tutorial ko sa sayaw na, sa simpleng sayaw ko ng Dying Psycho Hobby. Nox Sana naman. magustuhan niyo. Ayun, sana mag-subscribe kayo sa channel namin ng girlfriend ko, ni Christine. Forever 27, YANCHRIST. Ayun. Tsaka, para mataguyod natin yung LGBT community. And so please subscribe, comment, like our videos for more fun vlogs and cool dances. Okay, ayun na po. Salamat. Thank you. Please, ito na yung first stanza na simpleng sayaw ni yan. Yeah. Ito, ganito siya. 1, 2, ulit. Sasabay mo lang yung paa, yung kamay sa paa. 1, 2, tapos 3, 4. Yan. Sabi na lang parang F4. 1, 2. 1, 2. Tapos, kanan. Kedua. Ulit. Kanan. Kedua. Tapos, gano'n. Gano'n. Tapos, single, double, double. Ulit. Single, double. Tapos, ikot. Yan. Ikot siya. Tapos ito. Sabi lang. Bigyan mo ng bigyan nyo ng konting gearing. Depende natin. Yan. Yan. Tapos, yun. Parang April boy lang. April boy. Tapos ba? Tapos ikot. Nice ba? Okay, ulitin natin guys. Kanan. 1, 2, tapos 3. Kanan. Kaliwa. Tapos start. Single, double. Tapos ikot. Yung pangpinggiling. Bigyan nyo ng ganyan. Yan. Tapos, ikot. Then yung first stanza. First. Okay. Alright guys, so here's the signature moves of the chorus part of Dying Psycho Hobby. Ayun no, pwede ispe at boom boom boom. Ayun. Ito yung chorus part ng Dying Psycho Hobby. Ito. 1, 2, 3, 4. Tapos, 2, hold, you. Okay, ulit. 1, 2, 3, 4. Hold, you. Tapos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Tapos, next. Ulitin natin yung ganun. Okay. Yung pangalawa. Yun. Yung pangalawa, dalawa na siya. Ito sa kaliwa. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Yun lang siya. Ganun ka-except. Ulitin ko mula isa. Ang chorus lang ka chorus. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 5, 4, 2, 1. Tapos, ganito lang siya. 1, joke lang. Okay. Alright, buddies, this is the second stanza. Ayun mga babe, bro. Second stanza na tayo So, ganito siya. Mula kaliwa. Paano ba siya? Parang nagaganon lang. Basta yun na yun, yung gano'n. 1, 2, 3, 4. Okay, ulit. 1, 2, 3, 4. Hindi ko alam, parang nagbabayo. Basta yun.
Tapos, ito. And you asked my name. Okay? Parang ganito siya. You said hello and you asked my name. Okay, tapos yung ganun. Yung ano kasi karamihan ng movements or moves, ano lang siya, single, double. Ganun. So yung next, di ba? Parang yung ganun. Spread nyo lang yung leg nyo. Tayo sa spread eh. Ayan, leg nyo. Pakanan, pakanan. One. Spread nyo yung leg nyo pakaliwa, ay pakanan, habang yung kamay naman pakaliwa. Parang opposite siya. Ayan, so, one. Tapos, sunod. Two. Tapos, balik sa kanan. 3, 4. Okay, ulitin natin. 1, 2, 3, 4. Yun. Tapos, ang sunod. Ulitin natin siya. 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2, 3, 4. Tapos yung gano'n. Yun. Tapos ang sunod nun. Yung gano'n, swabe, swabe. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Ulit. Parang hinahawin nyo lang yung buhok nyo, gano'n. Yung paswabe lang, ganyan. Parang pag may chip, di ba, ganyan. Ako si Mr. Suave. Okay, yun. Tapos, sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dito, single, double lang din. Single, double. Single, double. Oh, double, may accent. Double. Ayun, tapos sunod doon. Ganun. Tapos, yung mga dating mga sikat na galawan pa. Ganyan. 1, 2, 3, 4. Ganun. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ang taas na ganun. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Para binibigay nyo lang yung puso nyo. Samahan nyo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, cover nyo lang. Pagkano lang yung mukha nyo. Ayan. Pag bad kayo sa mukha nyo. Ganun lang. Sabay, nakalabas yung left foot. Left foot. Ayan. Ayan. 1. Tapos, atlas ng left foot. Ayan. Okay. Pag tinanong nyo yung kamay nyo sa kanan, yung left foot, atlas din siya. Yun. Bad trip mode. Tapakaan mo natin. Okay. 1, 2. Tapos ganun din sa kanan. Right foot, tapos left hand. Okay. Parang 4 times ata siya, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Tapos, ito ba yun? Yun. Cut muna. Okay guys, nakalimutan ko kanina yung pagkataas na gano'n, di ba? Yung apat na gano'n, pagkatapos nun, whispered or, hey, di ba? Hey! And guys, from the top na tayo hanggang dun sa second stanza. Okay, tayo sa first stanza. Di ba yung ganito? First stanza. Parang nalasing lang ito. Okay, please. Magpapay, tsaka bro. Signan na natin. Okay. 1, 2, tapos. Start. Single, double. Tapos, yung ating giling. Turn around. Okay, that's next yung chorus na tayo. A
second stanza na tayo. Ito, yung bayo. May kinukuha ba? Okay. Last name. Tapos yung ito. 1, 2, 3, 4. Tapos yung suwabe. Pag may chick. Tapos bigay puso. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung batik mo, sa mukha. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, meron pa pala. Okay, tapos pala ganun. Sorry guys, ganito. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung pangalawang bigay puso, ganun. 5, 6, 7, 8. Tapos, yung ganun na, di ba? 1, batik mode. 3, 4. Tapos, hey! Tapos, chorus na siya. Yan. That's pretty much it for my birdies. Salamat! Sana ma-enjoy niyo po. League of Stars. Sorry, Jane.